Recovery of excess pension payment from retired class 3 employee impermissible पाटना हाईकोर्ट का निर्देश। कौन सी पेंशन एक्सेस पेमेंट जदि होता है रिटायर्ड एम्प्लॉई ठारू आदाय करा जाई परिबा नहीं जाकि पाटना हाईकोर्ट रही निर्देश। A single judge bench consisting of Justice Purnendu Singh allowed a writ petition that challenged the recovery of excess pension payment made to a retired Central Industrial Security Force sub-inspector following State of Punjab versus Rafiq Masi. The court ruled that a recovery of excess payments from Class 3 employees is impermissible when the error is administrative. जदि administrative error थिवो तांकर पेंशन को रिकवर करा जाय परिबो नहीं and not due to employee misrepresentation. जिते बड़े एम्प्लॉई किसी दोष ना मिसरिप्रेजेंटेशन ना सेते बड़े से माने नहीं परिबे नहीं रिकवरी करिकी। Thus the court ordered restoration of full pensionary benefits without any deduction. कौन सी बिना डिडक्शन ने तांको पेंशनरी बेनिफिट देवाई कहुला। केस थिला प्रमोद कुमार सिन्हा जी कि सब इन्स्पेक्टर भाव सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF रे चाकरी करथिले। He was appointed in 2004 and was promoted to sub inspector in 2008. Upon retirement, he sought his pensionary benefits. However, the CISF authorities, through a letter dated November 30, informed him that his pay fixation from 2008 was incorrect. तांको चिठी रे दर्शा जाइतला तांकर 2008 रु पे फिक्सेशन ता भूल थिला। They claimed that an excess amount of rupees 2,13,908 had been paid to him over the years and they decided to recover his sum from his gratuity. Aggrieved Sinha filed a writ petition. He challenged the recovery, arguing that no show cause notice or opportunity to be heard was provided to. Sinha argued that recovery was illegal, arbitrary and violated Article 14. Article 14 violate करुच्ची से सेटू कौन करछंती ना सबमिशन करिछंती जे से कमिट he did not commit any misrepresentation कोनसी फ्रॉड करि नाहंती ओवर पेमेंट पाई solely due to department error एटा रहिछि साइटिंग स्टेट पंजाब रफिक मसी जोटिरे कुआ जाइछि जे पेंशनर ठारू रिकवरी करा जाय परिबो नाही जेतेबेला एडमिनिस्ट्रेटिव एरर थिवो। तो निश्चित भाव देखंतु यूनियन आर्गुड दैट Sinha had signed an undertaking agreeing to recovery of any excess payments at the time of his pay revision. Pay revision समय से साइन करथिले। कोर्ट मध्य ताको गुरुतर सहित विचार करथिले। फर्दर द कोर्ट डिस्टिंग्विश फैक्ट को डिस्टिंग्विश करथिले। तो by contrast Sinha was a class 3 employee and was therefore entitled for protection as per the case of Rafiq Masi. Thus the court concluded that no recovery can be made from class 3 employee. Class 3 employee को पाखरु कोनोसी रिकवरी हो परिबो नहीं अर्थात क्लास 3 आपण माने जानि जंती ग्रुप सी रे ही प्राथमिक शिक्षक माने आसी थांती। Consequently, the court allowed the writ petition and quashed the recovery orders and directed the union to restore Sinha's pension and gratuity without any deduction. कौन सी डिडक्शन बिना तांको ग्रेजुएट सहित पेंशन प्रदान पई को जाइतला एवं यह 20/12/24 रे डिसीजन हेतला। तो देखिबा परवर्ती अपडेट। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवियंस डिपार्टमेंट 665 नंबर चिट्ठी 2025 शशांक शेखर दास पाखरु ऑल डिपार्टमेंट को चिट्ठी रही। Model service rule in respect of district ministerial cadre existing under different parts different departments ministerial district ministerial cadre को model service rule आसी जाइछि। I am directed to say that uniform structuring model for all district ministerial cadres existing under different department was issued by this department resolution number जोटा 15/3/24 रे आसीथिला 8898। As per this resolution, restructuring of each district ministerial cadre has to be done by administrative department as per the requirement which is to be approved by GA and PG and finance department द्वारा approve हेले सेमानकर cadre कार्यकारी हेबो।
देयर आफ्टर इच डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम सेपरेट रिक्रुटमेंट तापर से सेपरेट रिक्रुटमेंट करेंगे रूल्स अनुसार डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्रियल कैडर को रेगुलेट करने मेथड ऑफ रिक्रुटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस पर्सन्स अपॉइंटेड इन सेड कैडर in order to maintain uniformity in the cadre rules rule uniformity maintain करने पाई model service rule annexed here with for reference the respective department are to frame the cadre rule taking this model rule as a reference and making required in modification एथिरे मध्य यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हवा दरकार कैडर रूल जमीक मॉडल सर्विस रूल हो पार एवं रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट माने मध्य कैडर रूल को फ्रेम करेंगे The Department of Government are also advised to submit the copy of restructuring order while referring the file seeking concurrence of G and PG Department or cadre rules. Cadre rule copy को से माने सबमिट करिया ପାଇଁ कुआ जाइछि GAPG डिपार्टमेंट को तो ये रही सही नोटिफिकेशन टी तो देखि पारुथबे शॉर्ट टाइटल रही these rules may be called the Odisha Ministerial Service Method of Recruitment and Conditions of Service of Junior Assistant, Senior Assistant, Assistant Section Officer, Establishment Officer এবং Senior Establishment Officer, District Office रे Officers subordinate thereto under the Department Rule 2025 ये कार्य गुड़िक हेबापाई तो निश्चित भाव आप देखिपारे they shall come into force on the date of their publication of ओडिशा गेजेट रे पब्लिश हेबा दिन ठारू यह कार्यकारी हेबो बलवत्तर रहिबो सेतरे प्रथम एंट्री पोस्ट जूनियर असिस्टेंट तापर सीनियर असिस्टेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एस्टाब्लिशमेंट ऑफिसर और सीनियर एस्टाब्लिशमेंट ऑफिसर रहिबो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्रियल कैडर रे तो मेथड ऑफ रिक्रुटमेंट रही सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन मेड इन दिस रूल The recruitment to the post of in the service shall be made by the following method. कौन कौन हो पार जूनियर असिस्टेंट भाव पोस्टिंग पाइबे डायरेक्ट रिक्रुटमेंट थ्रो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आ गोटे रहिबो प्रमोशन फ्रॉम एमंगस्ट ग्रुप डी एम्प्लॉइज दुई प्रकार भर्ती हो पारे अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एस्टाब्लिशमेंट ऑफिसर और सीनियर एस्टाब्लिशमेंट ऑफिसर मेड by way of promotion from amongst the junior assistant, senior assistant, assistant section officer and establishment officer respectively. यही गुड़ी को प्रमोशन होगा जूनियर असिस्टेंट रु ही जीवे एथुर 80% आपनकर सैंक्शन स्ट्रेंथ रो जूनियर असिस्टेंट मानकू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन माध्यम रे निया जीवो आ 20% ग्रुप डी रु से माने प्रमोट हेबे तो डायरेक्ट रिक्रुटमेंट रे एग्जामिनेशन हेबो स्टैंडर्ड सिलेबस मध्य रही जनवरी मासरे प्रतिवर्ष यह कार्यकारी हेबो जदि दुई जन सेम डिस्ट्रिक्ट रे पर्टिकुलर ईयर रे ट्रांसफर आसीथिबे ताले इंटर से सीनियरिटी से मानकर period of service rendered by them prior to such transfer देखा जीवो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही तो देखि पारुथो सबटा बड़ क्राइटेरिया 21 इयर्स बिलो ही नथिबे 32 इयर्स रो अधिका ही नथिबे तो यहाँ ही बड़ खबर रही ये GAPG डिपार्टमेंट रू तो निश्चित भाव देखु मस्ट हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग जदि आप मैरेज करिसेंती गोटे रु अधिक स्पाउस नाई बोली गोटे अंडरटेकिंग देबे तो यह तो समस्त क्षेत्र में होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा जाइए +3 आर्ट्स साइंस कॉमर्स पास करेंगे और सच अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट हो +3 एग्जामिनेशन सहित एवं कंप्यूटर स्किल नॉलेज थी ग्रुप डी एम्प्लॉइज मान को जो जूनियर असिस्टेंट को प्रमोशन करा देखा लेखिपा दक्षता एवं कंप्यूटर दक्षता अच्छी तो निश्चित भाव गोटे बड़ खबर थिला देखिबा परवर्ती अपडेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन रही 7 जनवरी 25 रे
1003 विभिन्न वर्गर ओएस ହେଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। 30 ଜଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, ମାଗଣା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ମାଗଣା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଛି, ଦରମା ଲାଗି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଏମିତି ଏକ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତଙ୍କ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଗଣା ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ଦେଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଜେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଆର୍. ଗଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ମାଗଣା ଯୋଜନାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କହିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ମାତ୍ର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ଆସିବା ବେଳକୁ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦଳ କରିଥିବା ମାଗଣା ଘୋଷଣା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଲାଡଲି ବହନ ଭଳି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମାସକୁ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2015ରେ ଦାଖଲ ଏହି ଆବେଦନର ନିଜକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମିସ୍ କ୍ୟୁରି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଆର୍ ଭେଙ୍କଟରମଣି କହିଥିଲେ, ମାଗଣା ଯୋଜନା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ। ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଜରୁରୀ। ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ଲାଗି ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍।